जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। जीसस क्राइस्ट की इमेज में भी अभय मुद्रा। डरो मत, डराओ मत। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। खुलुमबाय का टाउटे बुसनो तिनि आं हाय नरनि दीपक एन्टारटेनमेन्ट यूट्यूब चैनल टाउटे बुसं तिनि हाय फाजाबिका नरन थानि नरनि बागै देश दुनियानि करो सागलायनानि बागै टाउटे बुसं नरक साइमाना देश दुनिया तामुंगै दं देशनि त्रिपुरा राज्यआव तामुंगै दं बेलायखै गुरुत्वपूर्ण कग्रक टाउटे बुसं वान सुक जानाय दंगो बुजि जानाय दंगो साइमा सुक जानाय दंगो नरनि बागै तिनि तुबुइ फायगा टाउटे बुसं ओंखाय आं फाइमेया 2 दिन 3 दिन लाइ बिजिनि बागै कलेज एडमिशन रक चलि दंगो आबनि बागै फाइमेया नाकार सानु नरन थानि नरक नाकार दि तै खमा बुखाइ दि तै नरक आनासुक हामजा तंगई आनी भिडियो नाइसिंग तंग बागै नर जत्तनो आनी खाबाय खोबाय कै नर जत्तनो सेलोड रिवो ते हमजामुंग रिवो तबते बुसं कक खाइ नरक साइमन्ना देश दुनियाओ तामुंगै तं सिनि त्रिपुरा हावो सिनि त्रिपुरानि चीफ मिनिस्टर मानिक साहा केन्तु सिनि त्रिपुरानि बागै काहाम नाइया अमा बरक सिनि त्रिपुरानि बागै सि कुटक लायनाय केन्तु सिनि त्रिपुराओ खाइ पॉलिटिक्स नै हाकजालाय तं सिनि त्रिपुरासरक केन्तु बरनि बरक काइ पॉलिटिक्स न आद्रिउसी बरंनि हांनानि पॉलिटिक्स थुंगै दंगो दिनि बरंनो खाय मुंसारिया खागै दनु स्मार्ट सिटी रो खायनायनि साबो मानि दं स्मार्ट सिटी आगतला बिसिं रगन मानि दं बं बरक सिमिनो खायदि गंडासरा रग डुम्बुर रग टुरिजम सामदि तेबो कट कट खायरा लॉन्च खारिदि वुड रक आरो पिकनिक स्पॉट रक काहाम बिल्डिंग सामरिदि उन्नति खायदि किन्तु नाइया कुम्बुर तो आगरतला ट्रेन लामा सामरिदि तामनि बागै सामरिया तावते बुसं सिनान नांगो सिनति प्रसार एलाकाओ उन्नति खायनानि मुसिंया सिनति प्रसार एलाकाओ काहाम खायनानि मुसिंया सिनति प्रसार गनां थांनानि किरजागो हायकै सिनति प्रसारक बाक्सा बीजेपी हिनै तंथक जागै सपोर्ट खाय तंनायनो तिनि आं सुंना मुसुंगो नरक तामनो नाइसिगै थांबाय बरं बरले बरंनि आगतला शहर सिमिसि जत किजो खायरिना नायो कलेज कटर हॉस्पिटल कटर श्रमो तिनि गंडासरा हाय एरिया रगो जम्पुइजला एरिया रगो एडीसी एरिया रगो बरक हॉस्पिटल कटर कलेज कटर खुलगिरिना देमु सुंजा सुमुं तावते बुसं नरम थानि रकबु सुंगै मानु ते ओ आनी कयेक्शननि आनसार नर कमेन्ट नि बिसिंगो बु रेडी नरनि आनसार तामो आंबु नायनाय तै साइमाननाय तै गोबांमा लुकुरो बु नाय तंनाय रबु बरबु साइमाननाय ओ रिनानि खादि मोटामोट न आं नासिंगै तंगो तावते बुसं अमित शाह मिया हायनो हाय सापिकवा जे विदेशी फाइनाय बांग्लादेशी रंनो नायटुक सहजुता खायदि थाना पुलिस रगो सहजुता पारानि बररक जे नुकनाय रक साइदिदि आगे पुलिस नि बरक बु व्यवस्था मानानाय एम SDM पंचायतनि बररक मेम्बार जत सहजुता मा खायनाय बांग्लादेशनि बरनो रमुइ बिराट पाटनानि बागै हागे अमित शाह जे साइटं हुंकाय पाटनानि बागै किन्तु सिनि त्रिपुरानि हायमाना बले चीफ मिनिस्टर दामनि बागै पाठकया सिगांगो बो मास कायसान बिसिंगो पाटनानि बागै साजाक सुदु हेमन्त बिश्व शर्मा आसामनि चीफ मिनिस्टर बखायका अमा बरक पाटका दिल्लीनि खायका गुजरातनि खायका गोबां जागानि बरक रंनो हरियाणा उड़िष्या रंनि बरनो पयन्त बांग्लादेशनि बरनो मानजागै इलि रंनि बरक गोबां मानजाका पाठकमानि नुखा बांग्लादेश किन्तु सिनि त्रिपुरानि मार्च बांग्लादेश फिरत दहमानि नर केबोरे नुगुइ तंमान तहाकाय फिरत दहमानि गवर्नमेंट नि बिसिंतै काना किजा फुनुक दि भिडियो रो डिटेल्स नोटिफिकेशन तहाकाय फुनुक दि आनो किन्तु आनी जाना मते साइमामनि मते आं नुगिया आबनि बागै चीफ मिनिस्टर सिनि त्रिपुरा हानि बागै काहाम नाइया सिनि त्रिपुरा हानो बांग्लादेश इस्रामना नायो बांग्लादेश नि बरंनो उयेक सपुंगै सिनि त्रिपुरासनो नामो निशान खत्म कर देना चाहता है त्रिपुरासानि बुमुं त्रिपुरा राजानि कल्चर राजानि हा हिनै सिनिरिया खायै वानसानि हा स्राम सुकनानि नायटं आबो हंकाय त्रिपुरानि ताबुंनि जे 8 पेजनो चलितमानि कल्चर कै त्रिपुरासरक सपोर्ट खायावै दे आतानि बांग्लादेश ताबुक त्रिपुराओ राजते खाय तंनाय रंनो सपोर्ट खायनानि मुसुंजा आबो नरं थानि सुंमुं याफरिका नरक मोटामोट दिदि ए वान सुंमुं गटमा तुबुदि नायनायदि बस्तास चार सिन त्रिपुराओ करप्शन गोबांमा चलितं आबोनि खरां किसा काय तामो उल्टा जेलो दाजांनाय बुजांनाय टक जांनाय साधारण नीट पेपर लीक मानि कारणे स्टूडेंट रक आंदोलन खायलेका उतो केस सगिका सुप्रीम कोर्ट नि केस सोता मनि सागारनि चीफ जस्टिस कुलमा कक्रोच कै अबाय केनो गोबांमा इक्ला रंनि युथ रंनि बुखाव आगात नांगै तिनि कक्रोच जनता पार्टी नि कायसा लुगरिखा कै आबो लग लगनो ऑनलाइन टिकेट ताबुक 3 कोटियो सगै तइखा 3 कोटि सगैनानि कासु कांका 3 कोटि मना खासिदि बरक ताबुक सपोर्ट खायदं आ जागाबो ट्विटर हैक करिका के इंस्टाग्राम बो हैक खायमानि टप खारिमान बन्द खायमानि हायनायते चालो खाय मारि फिकवा कै अब हाय ऑनलाइन नो सिक्रिजागै तंकाय ताबुक रियल ओरिजिनल पब्लिक रक सरग अंकर पैके तामुंनाय वानसुरि तावते बुकसं जेहेतु बरक करप्शन जे रेपिस मादारिस रक्षित मंत्री सबार रग तंग तंगसु हुंकाय बरक बाइके देश चालुनाय सादि अब हाय बर रक्षित तिनि बीजेपी हिनै शिक्षा मंत्री वमा मंत्री चीफ मिनिस्टर नांगे सुनिया बर रक्षित ताबुक एसनो चालुक सिने हेंकेबा तामुं सिनेबा देशनि बर जे बरक बाय माफिया गुंडागिरि खाइ तंनाय गायसे मिसे बीजेपी ओ बानसि माननाय ओरिनानि उनि दिखायनानि साइन्टिस्ट सुनानि अब हाय सामुं खायनानि बागै
bwsango agu khakai abo hairokno kai kasugoi lathabai buriui jelo dabainai obo hai অবস্থা চলি tong taukte busong enor kaham kaini saiman tongna India ni परिस्थिति tam boni bagoni sintir prabo ocheri rok drugs rok nungmani bondo khaidi jumbut drugs rirok ongkormani norno khana tapol tan tongmani bondo khaidi faina din belai cost tongnai ei AI bidi rogai boi baksa funuglai tongo ormura hatayo tamo bo kaisa alien sopeka sikro khai yang mukhang kai borok mukhang hai hinui abjottonu fake tatal ke chinti probong kha chinti prasarok tatal eknon kubui ungjak bayo jiboni AI video rok nugia ku saimia ko AI bob deke video sram bobu sia ko apuni bagoi chinti pro kai belaiken thoki manu ke ta bu thoki tongo nini BC pass khaijak phanung tho agot labo chakri khai tonai rok phan to chinti prasarok ta bu baksa sia ko saimia ko ka abo hairok ko sotto ko tongdi saimana ni khaidi oma fraud borok ongor ka bank account ches ke khibene norongni abo hairokno kadi tongdi abuni bagun ang norno ang bai kurungdi phun bai juga juk khaidi kok sadi bongma fraud phayo oritani bum uitlangi point admission clarity rang kobang chawi tongnai abuni bagui katna bagai ani saklai mung pai tek video tongo norok kebo judinu Bangalore porinani hini tongkai prarogo boroni borok bai seklai jago kosto number rok maya kaham kai poritani sujug maya abuni bagai baksa Bangalore rogo porinai rok bongma phayo bongma department rok porinani phayo abo hai borok ni bagui video tongo je Bangalore nursing pori tongnai je management rok ni BBA nursing GNM nursing BSc nursing obo hai BPharm BPT obo hai kobangma course tongo taukte buksong ani bisintoi admission lukjak norok admission napai manu admission fee kom ni bisintoi norok no admission argoi tongo te a admission kom ni bisintoi norok no chanani hostel free room free chamung free bus bara free bas norok saimanna thangani fainani jasa jaga phano sujug subida free kai rijak ake norok kono wanan kuroi doti khai call khai juga juk nadi tei admission ungui tongu ba admission nadi 26 27 ni tei rok je সময় কোর্স খাইনানি মুসং ক্লাস আরম্ভং নাই অক্টোবর মাসো তাবুক সিট বুকিং খাই নরক এডমিশন না ফাইনানি বাগৈসি নরক নক কয়ু একে নরক লেরা ওই দতি কন্টাক্ট খাইতি বংমা বরক বুনি বসং রক বাই থাঙ্গই দুকারি জাগৈ ফাইও রাং বুকুবাং নাজাগো হোস্টেল হামিয়াও থাঙ্গই ক্লাইও জামুং হামিয়া তৈ ক্লাস হামিয়া আজাগারাও থাঙ্গই অসুবিধা রক ক্লাইও বাক্সা ফিরগৈ থাঙ্গু নক রক সার্টিফিকেট রক মালাঙ্গিয়া অবহাই অসুবিধা রক খনাও তাউতে বুসং অবহাই অসুবিধা নি ইয়াংনি বাগৈ কাটিনানি বাগৈ নরক ফাইতি স্কলারশিপ রক নরক সুযোগ সুবিধা গাইদি জানাই তৈ রাং পয়সা অসুবিধা rok kai norok education loan rok nibu subida tongo ake oba hai kai norok ni bagoi sujog subida khai ri tongo ke already angbu o kolesonu kaja sikoncha job khai tongo ti pressure ni bagoi ti pressure borok kobama course poribo nangninga course rok poribo kolai tongo bekar ake course payment pore yang job nai ri manu nursing hospital BBA kai BBA nini airport rogo bank rogo kobama hotel rogo management rok ni kobama jaga rogo norok job nari di manu 50,000 60,000 salary ni bisingoi ake norok poribu kam nangai jat nai poridi course খাইদি আইনো নাংনা সুইয়া ত্রিপুরা কবমা পরিবই ক্লাই টকা বেকার হই এডিসি সরকার ন ব্লেম খাইনাই ত্রিপুরা সরকার ন ব্লেম খাইনাই চাকরি দি নরং পরিমানি কোজ বাই কোনো চাকরি মাননানি যোগ্য ক্রই আপনি বাগইনো ব কোজ বাই পরি চাকরি মাননান না নরক অবহানাই মা পরিনাই আবসি নর ন আং কইমু তাবুক বরক পরি পাস খাই টংনাই কবমা এজালি যতন চাকরি নানি সম্ভব করিকা শুধু সিনি ত্রিপুরাও সিমিয়া আসাম মিজোরাম শিলং নিনি তামান কলকাতা জায়গা রগ বরক থুইলাই টংগু তাবুক চাকরি টুইলাই আপনি বাগইন কবমা বরক খাসিনে রক private job khainu gari rok payoi net rok pai bai gnang mui tongai u tong ake khasinani khaidi wansungani khaidi age no khana norok saiman be kana age jepurina ni musunai rok norok contact khai doctor jora lera hui phaidi oksa phaidi adi haiga hai sini topic o thangpinai ni Ulan topic kai norok Simon na in Tripurani chief minister sung haiti prasano kadulnani imungsan naya edisi subaidani ekmatro khorang tisanai borok ti prasama samang ni tongo ei badbaki joton paijagi thangu aka o paijamani yangni katinani khainani bagasi chaitobdi khub muskil din phai tongo tauke buksong manikhani dambari beka gas bari beka thok bari kai TV radio dini gori jesa panosi mani painan thangsi di mikitong hoite joton dambari tong ake yang 5 दिन बा एक सप्ताह समय दीजिए हम इंडिया को ठीक कर देंगे बाहर से कालाधन लाके देंगे ini sanai rok ini tebo desh no do bugoi andar khai klangoi thangi tong akai tabung ni sikla rok tabu buzia isa misa mo samam bai sarkar kam ni salai tongai rok norni busa botini fisher tamung nai andagoda klai thangai abusi wansu ta tempo akai asuni sutun rok bidon je manjak share khadi please share kai jot tolo kurno phunna khadi paithago haina sai suno nor joton kaham tong ni sutu tong ni tini ni baga haina joton no khulom pika